Happy New Year, guys! Nay mga panultihan ba karon bitaw nga bagong tuig kanang ang mga tao kanang gusto og kanang magpalihi sila bitaw sila magpalihi kanang punon gusto nila nga kada tuig magkuan sila mga prutas kanang mga lingin-lingin bitaw nga prutas kay para daw nga pangpaswerte daw kuno na bisan pagpunon nato og prutas mga lingin-lingin ang ato ang lamisa sa atong bagong tuig ug dili mo ka mao mobayad og utang, dili gyud mo masinso, dili gyud mo maswertean na bisan og napuno ng lamisa niyo og mga prutas. Once nga di mo ka mao mobayad og utang, dili gyapon mo masinso. Mao nang kung gusto mo nga moasinso, bayari inyong utang, ayaw dagani. Ya, kamo pa yung tinglon mo, masuko-suko pa jud mo tinglon. Usa man nga klase nga tao tinglon bagong tuig na ron oh. Lain na pong tuig, di mo ka mao mobayad sa iyong utang. Dili gyud mo masinso. Bisan pag punon yung glingin ang lamisan ninyo og mga prutas, di mo ka ba mobayad og utang sa inyong giutangan. Kamo pa masuko-suko, sige pa mo pamakak. Di gyud mo masinso. Timan-in na ninyo. Unang bayarin yung utang ayaw daganin na o gusto mo moasinso karong bagong tuig karong nga 2026 bayarin ang utang ninyo para dili mo masultian mo tagaan mo og grasya sa Ginoo nga di mo magdagandagan sa iyong mga utang sige ra mo palaom nya karon di mo mobayad sao man ninyo na nga magsige mo og pang gusto og pagpaswerte sa bagong tuig, mga lingin nga prutas, ug usa pa ra mga prospertable. Nya di man mo kumong bayad, mudagan man mo. Di wala gyud mo swerte. Mo nang bayad mo, ayaw mo tago. Bayari inyong utang kay lain na pong tuig. Salamat guys. Happy New Year.